to renew me. Sometimes I feel like I'm just walking around with my head up in the clouds. I'm steady moving, but I'm not gaining ground. I'm standing the wrong way in the crowd. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan ganos ang hasang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunog ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw, mga kapaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Mag-ampo o mag-aawit kita, ipahat ang kumpanya. Pagtuog paglaong, higala nawat na karoon. Kini ang atong Hope Radio. Let the voice of prayer and song of praise mark the sacred hours to invite God's presence. This is Sundown Countdown right here at DYAM 106.3 FM Hope Radio. Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Good afternoon Toledo, good afternoon Philippines, and good afternoon world. Mayong hapon sa tanan natong mga kapaglaom sa ilahang tagsa-tagsa kapanimalay. Ilabi na nining kahaponon sa dapit hapit na adlaw igpapahulay. Mayong hapon usab sa tong mga kapaglaom nga nagabiyahe nining taknaa. Ingon man sa tong mga kapaglaom nga naga-prepare na sa ilahang panihapon nini nga taknaa para madali sa pagsimba sa adlaw nga igpapahulay. Maayong hapon mga kapaglaom and happy Sabbath in advance mga kapaglaom. Atong ipamusta atong mga kapaglaom sa ilahang tagstag sa kapanimalay, ilabi na diha sa South Cebu. Ingon man diha sa North Cebu, maayong hapon mga kapaglaom. And dira usab sa Negros Oriental and Occidental. Ingon man sa Bohol. Diya usab sa Leyte, no? Na maabot sa ato ang Sibya. Maayong hapon mga kapaglaom and advance happy Sabbath. Yes, ingon man sa itong mga kapaglaom diya sa Camotes Island. Ingon man sa tanan nga naong sa yuta nga maabot din atong Sibya sa AWR Hope Radio Toledo. Maayong hapon mga kapaglaom and advance happy Sabbath kanatong tanan. Ato ang topic nini nga kahaponon mga kapaglaom. Ato na siyang gitaytulan og pain, no? Usahaya mag wonder ta mga kapaglaom ngano nga kini ang ako ang gipili nga topic, no? Sometimes makaingon ta ba nga ngano nga negative man ako ang gipili nga topic, but dili na siya negative mga kapaglaom kundi ato ni siyang tagaan og positive nga talan-awon about nini nga pain mga kapaglaom. And sa pagsugod mga kapaglaom, ato kining sugdan pinagi sa pag-ampo, mag-ampo ta. Dalaygon buhi na mga Dios. Nini nga kahaponon kami nagapasalamat og dako diha kanimo nga sa diin sa tibok nga semana ikaw nagapakiguban kanamo Ginoo. Ikaw nagahatag kusog kanamo. Ikaw naghatag kaalam sa matag usa kanamo nga diin nabuhat namo og nahuman namo ang tanang buluhaton hantod nining adlaw nga igpapangandam sa pagsugat sa adlaw nga igpapahulay.
ikaw gayud Ginoo nagabag-o sa mong kusog sa matag karon ug unya. Ang tanan nga pagdaig paghimaya among iuli og ibalik diha kanimo Ginoo. Tungod kay ikaw lamang ang takos nini nga tanan. Nini nga takna Ginoo samtang among pagasugaton ang adlaw nga igpapahulay nga imong gihatag pinasahing nga adlaw alang sa pagsimba paghius sa pagsimba diha kanimo. Tabangi kami Ginoo nga mahimo nga maandam usab ang among kasing-kasing pinaagi sa pagtuon nini nga mensahe nining kahaponon. Maandam among kasing-kasing sa pagsimba diha kanimo, makahimo kini sa pagpadasig sa matag usa kanamo nga diin magmalipayon kami og puno sa gugma sa pagsimba kanimo nini nga adlaw nga igpapahulay. Pasayloa ang daghan namong mga sala o Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo, panalangin ni ang tanang mga kapaglaom nga nagapamati nini taknaa, nagatan-aw sa live nini nga taknaa o Ginoo, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. And yes mga kapaglaom no. Once again ato ang gipangumusta di ato ang mga bag-o pa nga nanggawa sa ilahang trabahoan. Ingon man sa tong mga kapaglaom nga sayo kaayo nga naka-prepare na pod sa ilahang mga panginahanglanon no. Maayong hapon mga kapaglaom. Ingon man ikaw nga nagapamati sa imong nga radio nining kahapon no. Maayong hapon kanimo kapaglaom. Ingon man sab ikaw nga nagatan-aw sa live nini nga kahaponon kapaglaom. Maayong hapon and advance happy Sabbath kanimo kapaglaom. And katong ganahan nga mo join or mo share sa ilahang nga mga mensahe about sa ato ang topic nining kahaponon mga kapaglaom about pain. Kung naaman mo yung mga experience about pain nga atong makuhaan og dagko kay mga leksyon sa atong kinabuhi mga kapaglaom, makahimo sa pagpadasig sa atong isig ka kapaglaom, pwede kanyo i-send sa ato ang mga number na ito na gamit o smart Tinty and San. Just send your message mga kapaglaom 0932 302-7106 0932-302-7106. Pag ito na gamit o Globe and Team kapaglaom, pwede po kayo mo i-send ang imong nga mensahe 0966-176-2068 0966-176-2068. Huwag ka tausap kapag laom nga ganahan nga mo tawag. Pwede sa kayo tawagan ang atong mga number mga kapaglaom. And katusad ganahan nga mo send sa ilang mga mensahe pinagi sa to ang comment section. Just search EWR Hope Radio Toledo o diha mga kapaglaom pwede kayo ma-send sa inyohang mga mensahe, mga greetings and mga song request and prayer request mga kapaglaom. And dito sa to ang topic nini nga kahaponon mga kapaglaom. Ang ato ang topic, it's all about pain. And pain mga kapaglaom, siguro kitang tanan nakaagigid og pain mga kapaglaom sukad pa sa atong pagkabata no. Sa diha nga kita nakat-on na og lakaw na sinati na ginato dayon ang pain pinagi sa pagkadagma no. Maton pagani sa mga panultihon sa mga batanon or sa mga hamtong na mas may pa ang bata sa unang panahon no kay ang tuhod ra ang masakitan pero karon nga dagko na dughan na sad ang nasakitan no. Mayon ang mga kasagaran sa mga hamtong mga kapaglaom nakapamulong og ginana no. So makahinumdum or makahinuklog puta sa tong kagalingon mga kapaglaom. Nga sa unang panahon ang makahatag og sakit kanato kaning madagma ta, kining masamad ta tungod sa tong pagkakiat, tungod sa ato ang daghan kay tang mga dula, daghan kay tang mga buluhaton, enjoy kay atong kabatan-unan. Mahimo nga masakitan ta kapaglaom tungod kay gibunalan ta, gikurita sa tong ginikanan, gidisiplina ta, nahidugmo ta, nabaghid ta sa mga makasamad nga mga butang. So inana mga kapaglaom diha nato masinati ang pain. But time goes by mga kapaglaom, dako ang atong edad, magkadagko sad ang kasakit nga atong masinatian. Sama sa diha nga mudagko na ta mga kapaglaom or magkaedad na ta mga kapaglaom, grabe na sad og mga kasinatian or mga kasakit nga nasinatian mga kapaglaom no. Sama sa ato ang edad karon, diha ginato masinati nga daghan na usab kitag mga experience about pain sa atong kinabuhi mga kapaglaom. And kana siya nga pain mga kapaglaom sama sa pagkasamad kanato sa dihang bata pa ta, atong mabantayan kapaglaom nga
ang samad sa ato or ang ulat sa ato ang nasamad nga bukton tiil kapag laom, ang ulat niya na atong makita kapag laom nga mubaga na siya kapag laom. And kana siya nagapasabot or naga-remind or nagahatag o gaminsay kanato nga ang samad sa dihang mapulihan na siya og uno or mapulihan na siya og panit kapag laom, ang panit nga napuli sa samad baga siya kapag laom og mura siya og kubal kapag laom. Inanarasad sa ato ang kasing-kasing. Once nga atong kasing-kasing masakitan kapag laom, dili na siya magpabilin nga nasakitan. Kung dili, kung maayo na ang atong kasing-kasing nga nasakitan kapag laom, kani siya kaya na po niya nga muatubang sa lain o sa mga kasakit nga diin mas mo grow or mas mulig-on pa or mas mugahi pa ang atong kasing-kasing. Dili ingon kapag laom nga gahi nga sama sa bato, sama sa panahon ni Paraon sa unang kapanahonan, sa panahon ni sa mga Israelites, no, nga sa dihang naulipon ng mga Israelites sa panahon ni Paraon, o nga gipagahi ni Paraon ang iyang kaugalingon, iyang kasing-kasing, wala siya naminaw sa Dios. Dili na nga pagahi kapag laom, kundi sa diha nga nakasinati ita o mga pain, mas kabalo pa ta nga mo endure sa mga pain, mga kapaglahom, or mas kabalo pa ta nga unsayo ato ang remedy nga atong maagwanta or makaya nato ang mga pain nga atong nasinatian. And sama sa kinabuhi ni Elijah kapag laom. Si Elijah kapag laom ato ang makita no nga usa siya kaalagad sa Dios, usa siya katawo nga diin masinugtanon kaysa Ginoo, usa siya katawo nga makita gid or mabasahan gini mo sa balaang kasulatan nga diin sa iyahang pag-ampo sa Ginoo, ang iyahang mga pag-ampo dunggon gyud sa Ginoo kapag laom. And sa usa ka challenge kapag laom about sa mga magsisimba sa ni Baal nga diin Diyos sa mga katawhan sa unang panahon, o nga ni Elijah nga diin nagsimba sa atong buhi nga Dios, diin nag-challenge sila kapag laom about kung ginsa ang halad nga kanon sa kalayo. And then bisan pa giunsa pag-ampo sa mga katawhan nga nagasimba ni Baal, wala gyud kana ang ilang gihalad. Og sa dihang si Elijah na mga kapaglaom ang ni butang og halad, unya iya pang gibasa ang tanan nga mga kahoy, ang tanan nga palibot aron wala gyud makita nga gigikanan sa kalayo. And then sa iyang pag-ampo sa ato ang buhi nga Dios, pag-ampo niya sa ato ang Ginoo kapaglaom, nahimo nga diha dayon gikaon ang iyang halad ug ang tanan nga mga kahoy ang katong iyang gihalad na og daw mga kapaglaom. So inana nakita ni Elijah ang milagro sa Dios sa iya gyud nga mata. And then sa diha mga kapaglaom, after atong nga challenge gipamatay ang tanan ng mga nagasimba ni Baal ug ang katong labaw sa nagasimba ni Baal nasuko kapaglaom o gipangita si Elijah o gigukod si Elijah. And then sa iyahang nga kahadlok kapag laom, bisan pa man sa dako nga milagro nga gipakita sa Dios sa iyahang kinabuhi, sa iyahang nga nasaksihan sa atubangan, bisan pa sa mga nangagi sa iyang kinabuhi kapag laom, nahadlok si Elijah og nakasinati siya depression kapag laom, nitago si Elijah og tungod sa iyang nasinatian nga kasakit siyang kasing-kasing, naghangyo siya sa Dios nga mas maayo pa nga mamatay na lang siya kapag laom. Pero ang Dios nagapabilin nga maayo ngadto kang Elijah, bisan pa si Elijah ni give up siyang kinabuhi, apan sa gihapon ang Dios nagapabilin kaniya. O nga bisan pa sa kasakit niya nasinati siyang kagalingon, ang Dios nagapadayon sa pagpanalangin kaniya kapag laom. Nga bisan gipadad-an siya og pagkaon pinagi sa mga langgam. O nga tungod ni ana kapag laom, nahimo nga si Elijah nakita niya kung unsa ka maayo ang Ginoo siyang kinabuhi, og mipadayon sa pagkinabuhi si Elijah nga diin matinud-anon diya sa Ginoo kapag laom. So nakita nato ang kasakitan sometimes it mahimo ni siya nga usa ka dakong panalangin sa atong kinabuhi kapag laom. Tungod kay mas diha nato makita or mas diha nato masinati kapag laom nga nindot di ay nga anha ta sa Dios. Tungod kay kung wala pay kasakitan kapag laom, kung ato ibutang kapag laom og puno kay tas kadagaya, kumpleto ta sa tanang mga butang, na atay maka-access ta dayon sa tanang butang, kumpleto ta mga sakyanan, nindot atong balay, healthy atong pamilya, wala tay problema, wala gyud tay ka problemahan kapag laom, wala tay kagulanan, wala tay balatian. You think or atong mahunahan siguro kapag laom nga di na siguro ta ganahan mo adtog langit. Pero tungod kay naa may pain kapag laom, lami ang giandam sa Ginoo nga diin ang puloy-anan nga din walay katapusan kapag laom. And
Mao na diha kapaglaom nga ang pain sometimes it is dili na siya blessing, but sometimes it is a blessing mga kapaglaom sa atong kinabuhi. Kay sama sa usa ka quotes diri nga ginaingon, the only way you can endure your pain is to let it be painful. Pagkanindot pod kay nga pagkasulti diri sa usa ka quotes mga kapaglaom no nga ang pain or ang usa ka pamaagi nga atong maagwanta or madaog ang mga kasakitan is ato na siya nga let it be painful. Tinuod pod mga kapaglaom no kay kabantay mo mga kapaglaom nga kung napasakitan inyong kasing-kasing unya mana mo sa inyong kaugalingon nga okay ra ko. Pero time goes by, mulabay ang mga pila ka mga panahon, mapil na to kapaglaom nga naapagyapon ang pain sa tong kasing-kasing, wala siya na heal. It's because tungod kay atong i-claim sa tong kaugalingon nga okay ra ta. Yung ato sad nga ginasulti sa tong kaugalingon nga okay na ta, wala na. Pero in reality kapaglaom, wala pa di ay na-heal ang maong pain. Sama ra guna kapaglaom nga kung aduna tay samad nga sige siya gatandog dugay kayo maayo. Inanara po na nga kung ang ato ang pain kapaglaom ang samad sa tong kasing-kasing wala gyud siya naayo sa paglabay sa mga kapanahonan magpabilin gyapon na nga sakit kapaglaom. Mas nindot dahil nga atong i-feel nga kini pain kapaglaom nga ato gyud nga dawaton or ato ang ipasinati sa tong kaugalingon nga nasakitan gyud ta kapaglaom. At dili po na nga mahimong negative nga pagsinati sa kasakit kapaglaom nga maghatod na lang po sa dili mayong buluhaton or dili mayong mga butang kun dili atong i-accept ang pain kapaglaom and atong i-accept ang sitwasyon kapaglaom unya atong tan-awan or tan-awon ug unsay maayo nga buhaton nato nga dili na ta magpabilin sa pain. Unsay atong tan-awon kapaglaom nga kun unsay dapat tatong buhaton nga dili nata nagapundo lamang diya sa pain ug walay healing. Atong tan-awon diri kapaglaom diri ta sa memory text or verse kapaglaom ato ang mabasa diri. Nagaingon diri sa Psalms 147 verse 3 nagaingon, He heals the brokenhearted and binds up their wounds, healing their pain and comforting their sorrow. So kinsa man ni siya kapaglaom? Kani siya nagapunting ngadto sa ato ang Ginoo. So kung aduna tay kasinatian di man malikayan mga kapaglaom nga makasulay man gyud ang mga pain sa atong kinabuhi. Di gyud na malikayan kapaglaom nga sa usa ka adlaw wala gyud pain nga nahitabo kanato kun dili naagi na siya kapaglaom. And ang nagaingon diri sa ang ginaingon diri sa Psalms, matod pa diri sa Psalms 147 verse 3 mga kapaglaom, He heals the brokenhearted and binds up with their wounds, healing their pain and comforting their sorrow. So kini siya nagapunting ngadto kang Ginoong Hesus. Ngano nagapunting ni siya ngadto kang Ginoong Hesus mga kapaglaom? Nagapunting ni siya ngadto ni Ginoong Hesus tungod sa pag-antos ni Ginoong Hesus sa tanang kasakitan, kitang tanan nangaayo mga kapaglaom. Tungod sa pag-antos ni Ginoong Hesus sa tanan nga mga ato untang dapat dawaton nga mga consequences tungod sa sala kapaglaom, gidawat na Ginoong Hesus ang tanan nga kapaitan o kasakitan aron ikaw ug ako kapaglaom maayo kapaglaom. So wala nagyoy mahimo pa nga og matawag nato wala na ibabag sa atong kaayuhan kung ato nga itugyan ngadto ni Ginoong Hesus ang mga pain nga atong nasinatian karon. Kung naatay mga sakit na jud kaay sa tong kasing-kasing kapaglaom, why not? Anong dili man nato isulti ngadto ni Ginoong Hesus? Anong dili man nato ipakiga? Anong dili man ta tabang sa sa usa ka pas-anon nganong dili man nato pakuyugon pagpas-an si Ginoong Hesus ni ana nga diin iyaha ang pinakabug-at ug ato alamang ang pinakagaan mga kapaglaom. Mao na siya kapaglaom usahay mangod usa nga mga sayop natong mga tawhanon. It's because kung naatay mga pain nga nasinatian sa tong kagalingon, modlagan dayon ta kung unsa ang mga kinadiyot nga mga remedy mga kapaglaom. Unsa man ang mga remedy? Usahay mo adto dayon tag inuman, usahay mo adto dayon tag lingaw-lingaw, usahay mo adto dayon tag diskuhan, usahay mo adto dayon tag mga dili mayo mga activities tungod kay gusto ta nga makalimot sa pain nga atong nasinatian. Pero gusto sa Dios nga atong atubangon ang pain. Og atubangon nato ang pain kapaglaom kauban ni Ginoong Hesus nga diin atong madaog ang kasakitan og makabaton tag kaayuhan pinaagi lamang kang Ginoong Hesus mga kapaglaom. Mao na siya nga pain
sometimes it is a blessing, mga kapaglaom. And sa pagpadayon mga kapaglaom, no, before na to padayonon ang ato ang mensahe nining kahaponon, ato ang pamatian ang mensahe sa awit na mo idalit diha kaninyo mga kapaglaom. Standby, mo balik pa inyong kapaglaom jet human nining nga mensahe sa awit. As I walk this road of great darkness, as I journey through life's stormy sea, all the pain and sadness I carry made me say it's life.
Yes, and welcome back mga kapaglaom sa ato ang Sundown Countdown. Pagkanindot kayo sa mensahe sa awit, no? Nga nagaingon kayo nga you are there. Bisan pa man masinati nato mga kapaglaom nga diin gibiyaan tas tibuok kalibutan. Pero naa gyud ang Dios, naga-care ka nato, nagahigugma sa unchangeable love and unconditional love mga kapaglaom. And diin naa ang Dios tinud-anay nga nagaamuma kanato mga kapaglaom. Mo gina siya mga kapaglaom nga nindot kay ang mensahe sa awit, no? Nga nagapahinomdom usab kanato nga sa panahon sa kangit-ngit sa atong kinabuhi na ang Dios nga maoy maghimog kahayag sa matag usa kanato mga kapaglaom. Muna siya mga kapaglaom nga ang bugtong ragyod sa atong kinabuhi mga kapaglaom, no? Ang naginusara ragyod nga pinakamaayo puno sa gugma mao lamang gayud ang Dios mga kapaglaom. Bisag bali-balihon pa ang kalibutan, walay lain nga nahigugma kanato sa tinuoray kapaglaom. Walay lain nga andam sakripisyo kanato, walay lain nga nahingawa kanato sa matag minuto sa atong kinabuhi kapaglaom. Kundili ang Dios lamang nga naa sa langit nagatan-aw kanato. And dirita sa to ang mga comment mga kapaglaom, no? Matod pa diri ni Devin Alahenyo. Matod pa ni diri happy Sabbath. Yes. Happy Sabbath kanimo kapaglaom. And ni kapaglaom Jejelo Cartagena. Matod pa ni diri happy Sabbath kapaglaom. Yes, advance happy Sabbath kanimo kapaglaom. And gikan usab diri ni John Awi. Matod pa ni diri happy Sundown Countdown kapaglaom. Yes, happy Sundown Countdown kanimo kapaglaom and advance happy Sabbath and God bless kanimo kapaglaom. And diri usab ni Nina Moreto. Matod pa niya diri happy Vesper, happy Sabbath mga kapaglaom and good evening. Yes, happy Sabbath kanimo kapaglaom and God bless kanimo kapaglaom Nina Moreto. And gikan usab diri ni Carmelita Acabo. Matod pa niya diri maayong hapon kapaglaom jet watching from Lawaan 2, Talisay City, Cebu. God bless. Yes, happy Sabbath and God bless usab kanimo kapaglaom. Andrea usab ni kapaglaom Elgira Cesar. Matod pa niya diri advance happy Sabbath kapaglaom jet. Akong i-greet ang tanan nga mga kaigsuonan sa Kalupaan SD Church. Advance happy Sabbath sa tanan. God bless from Giholngan. Yes, thank you so much kanimo kapaglaom and advance happy Sabbath kanimo kapaglaom. Yes, dirita sa ato ang mensahe na katong nga mo send or mapadala sa ilahang nga mga mensahe kapaglaom about mga experience about pain, no? Nga nasinatian nga diin nakabaton og kadaugan kauban sa Dios, nga diin nakabaton og kalampusan or healing pinaagi sa ato ang Ginoo. Pwede kanyo i-send mga kapaglaom ang inyong mga mensahe, ang inyong mga mensahe nining kahaponon sa ato ang text line o sa ato asab nga comment section mga kapaglaom. And yes mga kapaglaom, sometimes ang pain mga kapaglaom, it is mo na siya ang usa ka hinungdan mga kapaglaom nga mahimong bato ang atong kasing-kasing. Ako nga kapaglaom, I have experience, no, nga yes magsugod ta sa ato ang or sa ako ang experience no mga kapaglaom. Nasinatin na mga kapaglaom before kini nga moagi ta og usa ka batan-on, no, nga diin ma-feel nato nga gibiyaan ta sa kalibutan, walay nakasabot sa ato ang side and walay nakasabot sa ato ang dapit mga kapaglaom, no, and that's what I feel before. And pinaagi nato mga kapaglaom na sinatin ako ang grabe nga pain and tungod sa pain mga kapaglaom nahimong bato akong kasing-kasing kapaglaom. And tungod sa paghimong bato mga kapaglaom, sometimes di na ako maka-feel about love and sometimes di na ako maka-feel about what is real happiness. What di ko maka-feel about unsa gyud ang tinuod nga kalipay mga kapaglaom. But sa diha nga milabay ang mga kapanahunan o sa diha nga ang Dios nagatawag kanako kapaglaom, nahimo nga nasinati nako
kung unsa gyud di ay ang tinuod nga gugma o kung unsa ang tinuod nga kalipay ingon man ang tinuod nga kalinaw kapaglaom nga dili mabaylo sa bisan unsa nga butang nga naa ining kalibutan na kapaglaom. Adiin ang tinuod nga gugma nga makabaton ka o kahayahay sa imong kasing-kasing. Nga diin ang tinuod nga kalipay nga dili na ka mangita pag bisan unsa pang butang nga naa ining kalibutan malipayon lang nga kapaglaom kun dili sa presensya sa Dios mga kapaglaom. Masinati nimo ang tinuod nga kalipay nga sukad-sukad wala pa gid nimo maagi sa imong kinabuhi kapaglaom kung naa ka sa presensya sa Dios. And ang tinuod usab nga kalinaw kapaglaom sa unang panahon no napuno kay ko sa kabalaka but sa diha nga nasinati nako ang presensya sa Dios, ang Dios nagahatag og kalinaw sa akong kasing-kasing ug naghimo kapaglaom nga diin wala na gid koy kabalakan pa. Nga diin kapaglaom bisan asa ko nga lugar ni abot, bisan asa ko nga makatulog kapaglaom tungod kay magahatag og pagpadasig sa matag usa nahimo kapaglaom. And wala ko'y kabalakan kung asa ko mukaon, kung asa ko muinom, kung asa ko matulog. And I know God will provide mga kapaglaom. Og tungod ni ana nga diin nagadepende or magdepende ta sa ato nga Dios kapaglaom, ipakita sa Ginoo ang iyang gahom. And masinati nato nga ang tinuod nga seguridad kapaglaom naa lamang gayud sa ato nga Dios. Kay bisan pa kung naata sa tunga-tunga sa kagubot kapaglaom kung naa ang Dios sa atong kasing-kasing, mao kana ang lugar nga pinakamalinaon kapaglaom. But bisan pa kung naata sa puno nga gwardya, na puno og gwardya atong palibot kapaglaom pero wala tay Dios sa atong kasing-kasing, kana nga lugar ang pinakakuyaw nga lugar kapaglaom. Muna sa kapaglaom nga ang pain nga ako nasinatian naghatod ka nako ngadto sa pagkagahi sa kasing-kasing o nga naghatod ka nako ngadto sa going or pangita o kanang ikalipay no ikalipay nga pagpangita sa ikalipay kalibutanon kapaglaom or pagpangita sa kalipay nga diin makapulfil sa akong kaugalingon nga diin bisan unsa na lang nga mga kalingawan nga ginaadto tungod kay gusto lang makakita sa kalipay pero wala nakaplagi kapaglaom. Kun dili diha lamang gayon nakaplagan diha sa Dios. Diha lamang gayon nakaplagan ang tinuod nga kalipay diha sa Dios og sa diha nga gitawag ko sa Dios kapaglaom. Pasalamat kog dako sa Ginoo tungod kay ang Ginoo usab nagatabang kanako nga ako siyang dawaton sa iyang pagtawag og naghimo kapaglaom nga ang pain nga akong nagian nga nahimong gahi ang akong kasing-kasing, ang Dios nagpahumok nini ug ang Dios nagaayo niini kapaglaom. Diri usab kita sa ato nga quotes nining kahaponon. Nagaingon diri mga kapaglaom, pain matod pa diri ni Publilius Cyrus, matod pa diri, pain of mind is worse than the pain of heart or body. Again, pain of mind is worse than the pain of body. Matod pa sa mga kanang mga panultihon sa mga katawhan no. Ginaingon diha kapaglaom nga mas maayo pa nga bunogon or pasakitan nako ang lawas kaysa sa pasakitan ng akong dughan. Ana mga kapaglaom nga pagkasulti no, mas sakit yung tinuora ang kanang masakit ang makadungog kag pulong, makakita kag mga sakit nga mga gibuhat sa mga tao sa imuha kaysa sa gipasakitan ang imuha nga lawas kapaglaom. Masakit ang imuha nga kung pasakitan imuha kasing-kasing, kung pasakitan imong hunahuna kapaglaom kaysa sa pasakitan ang imuha nga lawas. Kaya ang pasakitan ng imuha nga lawas maabot sa pila ka semana, maabot sa pila ka mga adlaw, kana siya kapaglaom mamaayo raman ang mga bunog, mamaayo raman ang samad. Pero kung pasakitan ang imuhang kasing-kasing o ang imuhang hunahuna kapaglaom, mulabay na lang ang pila ka tuig kung dili na to dawaton ang pain o dili na to di ta magpatabang sa Dios nga mamaayo kini. Bisan pag pila ka tuig ang mulabay kapaglaom, wala gihapoy kaayuhan nga atong masinatian kapaglaom. Bisan pag pila na lang katuig, wala gyoy kaayuhan nga masinatian nato kapaglaom. Pero direta sa ato ang memory text or memory verse text mga kapaglaom. Gikan diri sa Isaiah 53
verse 4 to 5. Dili nagaingon kapag laom. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities, and the punishment that brought us peace was on him, and by his wound we are healed. O kini siya mga kapaglaom ato nang naisgutan kaganiha. Nga diin si Ginoong Hesus usa ka Dios nga may kanao gikan sa langit nagpakatao diri sa kalibutan. Og sa iyang pagpakatao kapaglaom, siya sa iyang pagkabata hangtod nga siya midako kapaglaom, wala gyud nakaagi maskin o sa pakasala kapaglaom. And iyang giangkon ang tanang sala sa mga katawhan o siya ang miantos sa tanan nga mga sala sa mga katawhan, o nga diin siya ang gisilutan, siya ang nakadawat sa silot nga diin madawat unta sa mga katawhan, siya ang nakabaton og mga samad nga diin madawat unta sa katawhan, o siya ang nagaangkon sa tanan nga pagdaog-daog sa tanan nga mga kasakitan. And siya gidugmok kapag laom tungod sa mga sala sa mga katawhan, gisilutan tungod sa mga sala sa mga katawhan, aron lamang ang mga katawhan mga kapaglaom makabaton sa kalinaw. And makabaton sa kalinaw pinaagi ngadto kang Ginoong Hesus, o nga pinaagi usab kang Ginoong Hesus makabaton og tinuod nga kaayuhan ang mga katawhan mga kapaglaom. Muna siya mga kapaglaom nga diin kung unsa man kabugat ang atong kasing-kasing karon, kung unsa man kasakit ang atong nasinatian karon, atong pahinumduman kanunay ang atong kaugalingon nga giingon sa Isaiah 53 verse 4 to 5 nga wala nay makatupong sa kasakit nga giangkon ni Ginoong Hesus mga kapaglaom. And sa pag-aangkon sa tanan ng mga kasakitan nga diin gamay lamang ang ato ang nadawat karon kapaglaom, sa pag-aangkon ni Ginoong Hesus ni ana mahimo usab nat kita nga magmadaugon kapag laom, pinaagi usab kang Ginoong Hesus tungod kay nagaingon man gid diri, that brought us peace was on him, and by his wound we are healed mga kapaglaom. So tungod kay gasuffer naman si Ginoong Hesus mga kapaglaom, atong ana lamang is to stand sa kiliran ni Ginoong Hesus. Nga diin kung mo naata sa side ni Ginoong Hesus nagabarog kapag laom, bisan unsa pa nga pain nga atong masinatian, bisan unsa pa nga kasakitan o bisan unsa pa nga kagulanan atong masinatian kapag laom, mahimo nga magmadaogon kita tungod kay Dios man ang atong kauban. And usa ka pagpahinumdum kapag laom sa story about ni Job mga kapag laom, no? Kung insaya nakahibalo about sa story ni Job, ang story ni Job mga kapaglaom wala nagyoy sama pa siguro sa isip o sa katao nga nakasinati sa kinabuhi ni Job mga kapaglaom. Kaya ang kinabuhi ni Job sa dihang puno siya sa kadagaya mga kapaglaom, nagahimo kaayo siya sa pagkamasinugtanon sa Dios. And ang Dios mga kapaglaom nagapanalangin og maayo ni Job tungod kay bisan pa sa tanan nga aspeto si Job nagamasinugtanon man kaayo sa Dios mga kapaglaom. And sa diha nga nakita kini ni Satanas sa mga kapaglaom, iha nga giingnan ang ato ang Ginoo nga tungod kay gipanalanginan man si Job sa Ginoo, naghimo or nahimo nga masinugtanon kay si Job ngadto sa Ginoo. Pero tungod sa gipamulong ni Satanas sa mga kapaglaom, nagpamulong usab ang Dios mga kapaglaom nga sige kuhaa ang tanan or ang tanan nga naa ni Job, dagay siya og dagko kay tugutan sa Ginoo nga gitagaan og dagko kay mga pagsulay si Job, pinaagi ni Satanas sa mga kapaglaom o nga kuhaon ang tanan nga kabtangan nga naa ni Job, ang tanan-tanan nga iya ni Job gawas lang sa iyang kinabuhi kapaglaom. And pila lang ka mga kapanahunan ang tanan nga mga kabtangan ni Job nahurot, ang tanan nga mga kaanakan nahurot pangamatay, ang iyang asawa nagbalikas kaniya mga kapaglaom, ug ang iyang mga higala mibiya kaniya, ug siya nagabalatian mga kapaglaom. Grabe nga pain nga naagian ni Job mga kapaglaom, no? Sa ato ang pagkatawhanon, perti na gyud nga lisuda pa siguro nga alagad pa sa Ginoo tungod sa kasakitan nga nasinati ni Job mga kapaglaom. Pero
unsay gibuhat ni Job mga kapaglaom. Sa dihang naan niya ang tanan, nagadaig sa Dios. Ug sa dihang wala na usab siya sa tanan, nagapabilin gihapon siya sa pagdaig sa Dios mga kapaglaom. Grabe kayo ang kinabuhi ni Job, o grabe kayo ang pagka-faithful ni Job mga kapaglaom ngadto sa ato nga Ginoo mga kapaglaom. Tungod kay nakita man ni Job nga sa iyaha nga kinabuhi wala siya gidala samtang nagpakatao siya ining kalibutan na, wala usab siya dadon sa iyaha nga pagpahulay kapaglaom. So inana sa ato nga kinabuhi mga kapaglaom, ang pain nga atong masinatian sama sa pain nga nasinatian ni Job, kung wala pa ang Dios wala pa gihimo nga pundasyon ni Job ang Dios kapaglaom, at mahimo kaya nga magmadaogon si Job mga kapaglaom. Siguro kung wala pa gihimong pundasyon ni Job ang Ginoo, siguro kapaglaom iyahan ang gibasol ang Ginoo, siguro kapaglaom may biya na siya sa pag-alagad sa Ginoo, siguro kapaglaom nag-suicide na si Job. Pero tungod kay gihimo man niyang pundasyon ang Dios, gihimo niyang pundasyon siyang kinabuhi, o gihimo niyang bahandi ang Dios siyang kinabuhi, nga bisan nawad-an siya sa tanan, apan aduna siya bahandi nga walay pagkawala nga mao ang Dios kapaglaom, nagapabilin gihapon si Job nga faithful sa Ginoo kapaglaom. Ayon manusab ni ana nga bisan unsa pa ka laglob nga pain nga atong nasinatian, bisag unsa pa ka dagko nga mga suliran nga atong nasinatian kapaglaom, kung atong himuon nga pundasyon ang Dios, kung atong himuon nga bahandi ang Dios sa atong kinabuhi, wala tay kahadlukan o wala tay kabalakan, magapabilin kita sa pag-alagad sa ato nga buhi nga Dios mga kapaglaom. And sa pagpadayon mga kapaglaom, ato ang pamatian ay kaduhang awit amoy dalit niya kaninyo nining kahaponon. Standby, mo balik pa inyo ang kapaglaom jet, human nining mensahe sa awit. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Oh, great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is
that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside. Oh, great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. And morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Yes, and welcome back mga kapaglaom sa ato ang Sundown Countdown. And yes, no, pagkanindot kayo sa mensahe sa awit mga kapaglaom. Grabe gid kayo ang pagka-faithful sa Ginoo nga bisan iyang mga katawhan sukad pa sa una hangtod sa kapanahunan nahimo nga may biya sa Dios, nahimo nga dili masinugtanon sa Dios. Apan sa gihapon mga kapaglaom, ang Dios nagapabilin nga faithful sa matag usa kanato. So grabe kaayo ang pagkamaayo sa ato ang Ginoo mga kapaglaom. And dirita sa ato ang mensahe nining kahaponon mga kapaglaom. Adiin ang katong ganahan nga mo-send sa lahang mga greetings mga kapaglaom or mga message. Pwede kayo mo niyo i-send sa ato ang comment section mga kapaglaom. And katausab nga ganahan nga motawag, pwede sa kayo manawag mga kapaglaom. And pwede sad kaayong i-send pinagi sa ato ang text line yung mga mensahe nini nga kahaponon mga kapaglaom. And yes, dirita sa to ang quotes nining kahaponon mga kapaglaom. Nagaingon, remember when it start hurting, life is trying to teach you something. Mata pa sa the diary for life, no? Remember when it start hurting, life is trying to teach you something. Yes mga kapaglaom. Tungod kay sa atong kinabuhi dili ta mahimo nga mabuyag, murag pasagda na lang punta sa ato ang gusto mga kapaglaom. Og bisan atong gusto di na mao, ato ang mga plano, ato ang mga desisyon mga kapaglaom di na mao kung tugutan naman lang po na sa Ginoo. Pang padulong sa kawalay ayo kalaglagan mga kapaglaom, mahimo nga dili gugma ang atong Dios. Pero tungod kay gipangga man ta sa Dios mga kapaglaom, usahay natay mga handom nga dili nato makabot. Usahay natay mga plano nga dili nato makuha. Usahay natay mga gusto nga wala nahimong naato ang mga kapaglaom. Tungod kay that's
that's what we call God's protection, mga kapaglaom. And bisan pa man, bisan kinsa mga kapaglaom nga kanang mga gusto or mga handom nga wala nakabot, grabe kay na nga kasakitan, mga kapaglaom, sama sa kinabuhi ni Moses, mga kapaglaom. Nga sa diha nga si Moses gisaaran sa Dios nga moadto sa yutang sinaad, nga di natuwa dito ang ginatawag og Kanaan, mga kapaglaom. And sa diha nga nagadungaw na gyud si Moses sa yuta nga sinaad, kapaglaom, giingnan siya sa Dios nga dili ka makasulod anang maong yuta. Apan grabe ang hinamhinam nga sa dihang 40 ka tuig nilang biyahe padulong sa yuta nga sinaad, kapaglaom. Grabe nga naghinamhinam si Moses, mga kapaglaom, nga makaadtog, makakita, makasinati sa yutang sinaad kung unsa kanindot ang yutang sinaad, mga kapaglaom. And sa diha nga nagadungaw na si Moses sa mao nga yuta nga sinaad unta, kapaglaom, giingnan siya sa Dios nga dili siya makasulod sa yuta nga sinaad. Diha ra siya kutob og dili siya pwede nga moadto sa yutang sinaad, kapaglaom. And dili siya pwede nga motamak sa yutang sinaad. Diha ra siya kutob sa iyang nahimutangan. And kung ikaw anak, kapaglaom, grabe nga handom nimo sa usa ka butang. Unya ang ending, kapaglaom, is mahimo ra nga mapakyas. Ang ending, kapaglaom, is mahimo ra nga masinati nimo nga wala nimo nadawat ang imong ginamhinaman na gihandom, kapaglaom. Grabe nga pain ang imong nga masinatian ni anak, kapaglaom. But kana magatudlo kanato sa dako kayong leksyon sa atong kinabuhi, ang tanan nga mga kasakitan nga atong maagian sa atong kinabuhi, kana magatudlo kanatong dagko kayong leksyon, mga kapaglaom. Tungod kay sama sa usa ka gamay ra kay nga senaryo, kapaglaom. Kung nasa usa ka dalan na makita nimo nga daghan kayong tunok o ikaw natunok na mismo, sa sunod nimong agi, kapaglaom, di na ka mo agi diha nga dapita nga dalan, kun dili mangita kag agianan nga walay tunok, kapaglaom. Inanarasad sa atong kinabuhi, mga kapaglaom, nga sa diha nga sa nasinati nato ang mga kasakit sa atong kinabuhi, mga unsa pa man mga experience nga atong nagian og diha nakahatod kanatong kasakitan sa atong kasing-kasing, kana nagdala og dagko kay leksyon o nga sa sunod nato nga makasinati na anak, kapaglaom, dili na mahitabo nga mobalik pa ang maong kasakitan tungod kay naa naman tay experience og naa naman tay leksyon nga nakuha, kapaglaom. Ang kanang leksyon nga atong nakuha sa mga kasakitan nga niagi sa atong kinabuhi, ato na nang gamiton nga dili na po nato masakitan or maagian ang pain nga ato nang nagian before, mga kapaglaom. Mao na siya, kapaglaom, nga sama sa atong hisgutan sa pagsugod, no, nga ang ulat, kapaglaom, medyo mura siya og kubal, kapaglaom. Tungod kay ang ulat nagarepresent na or nagapresent na, kapaglaom, nga once nga maayo na ang usa ka samad, kini mugahi og mulig-on na, kapaglaom. Inanarasad akon kita nakaagi na og pain, kapaglaom, mulig-on ta og kaya na natong i-endure ang mga pain nga umalabot pa, kapaglaom, but kaya nato pong i-endure pinaagi sa pagsandig nato sa ato ang Ginoo. Dirita sa ato ang memory text, mga kapaglaom. Dirita sa ato ang memory text na ning kahaponon, diri nagaingon, no? Diri adunay mensahe nga nagaingon diri, kapaglaom, sa ato ang memory text. Makita diri, kapaglaom, sa Revelation 21 verse 4. Diri nagaingon, mga kapaglaom, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Pagkanindot kaayo nga saad sa Dios sa matag usa kanato, mga kapaglaom, nga kun kita mahimong faithful sa Ginoo, kun kita mga lagad sa ato ang Ginoo sugod karon, kapaglaom, kun kita modawat sa mga mensahe gikan sa balaang kasulatan, kun kita mosunod sa kabubuton sa Dios, kapaglaom, and sa tanan ng mga pain nga atong nagyan, atong kuhaan og dagko kay mga leksyon ug ato kini nga i-aplikar sa atong kinabuhi, kapaglaom, and atong sundon or atong ipanugyan sa Ginoo ang atong kaugalingon, atong paubanon ang Ginoo sa atong kinabuhi, kapaglaom. Mahimo nga ang Ginoo trapos sa atong mga luha. Ang Ginoo, kapaglaom, magahatag og wala nay kamatayon. Ang Ginoo, mga kapaglaom, magahatag og wala nay kagul-anan, wala nay paghilak, og wala nay kasakitan, kapaglaom. Tungod kay diha
kauban sa Ginoo sa walay katapusan, ang tanang butang mahimo kapaglaom nga puno na sa kalinaw, kalipay o gugma kapaglaom, tungod kay makauban na nato ang Ginoo sa walay katapusan. But ato sab na masinati kapaglaom kon kita sa ato ang kinabuhi nini nga taknaa, magapakigkauban kita sa Ginoo sa matag karon ug unya. Ang tanan nga pain nga atong nagian, ato kining kuhaan og dagkong leksyon og ato kining aplikar sa atong kinabuhi og magsugod ta sa pagbangon kapaglaom nga kauban na si Ginoong Hesukristo sa ato ang pagbangon og mga lakaw kita sa kiliran ni Ginoong Hesus nga kung unsa ang kabubuton sa Dios mga kapaglaom, kung unsa ang iha nga gitudlo para kanato, ato usab nga tahuron kapaglaom. Tungod kay dili ta pwede mo kuyog ni Ginoong Hesus nga si Ginoong Hesus ni adto sa tuo unya kita niliko tas wala ta ni kuyog ni Ginoong Hesus kapaglaom, kun dili ligo latang ni sabay sa makadiyot pero nibiya ta sa Dios. Mas nindot kapaglaom nga bisan asa si Ginoong Hesus og bisan unsa ang iyang gitudlo kanato atong pagasundon kapaglaom, tungod kay kana magahatod kanato sa ikaayo sa atong kinabuhi, ingon man sa kinabuhi nga diin gisaad sa Dios nga wala nay paghilak, wala nay kagul-anan, wala nay balatian ug wala nay kasubo kapaglaom, labaw sa tanan wala nay kasakitan, nga diin ang kinabuhi nga walay katapusan kauban sa Ginoo kapaglaom. Nga na hinaot kapaglaom nga niini nga kahaponon ang ato ang mensahe about pain, ato ang nakuhaan og dagko kay mga leksyon sa atong kinabuhi, nga diin ang pain kapaglaom sometimes it is a blessing sa atong kinabuhi, nga diin ang pain kapaglaom magahatag kanato og leksyon sa atong kinabuhi, no. Dili gyud ta makahimo og buyag sa atong kaugalingon once nga wala pa tay nagian nga pain. But kung nanatay magian nga mga kasakitan kapaglaom, diha na gyud ta makasinati sa pagbuyag ug diha na gyud ta makahimo sa pagbag-o sa atong kaugalingon, tungod kay nakaagi naman tag kasakitan. Dili ta makahimo og di ta makabuyag sa atong kaugalingon kapaglaom pinaagi sa kalipay, pinaagi sa kanindot kadagaya, kundili diha gyud sa pain kapaglaom. So ato pasalamatan ang pain nga atong nagyan kapaglaom og nga atong paubanon ang Ginoo sa pain nga atong nagyan pod karon, tungod kay ang Dios adunay dako kay purpose nganong gitugot na sa Dios mga kapaglaom. And sa katapusan nga gayon, ato ang pamatian ang mensahe sa awit amoy dalit diha kaninyo nini nga taknaa sa ato ang pagtapos mga kapaglaom. And stand by mo, balik pa inyo ang kapaglaom human nini nga mensahe sa awit. The life I live today is the life that you had paid. So let me feel your love in a special way. The blessings that I have are fulfillment of your plans, to realize your promises come true. So I will lift up my voice every evening and dawn to proclaim you are faithful, God. I will sing of your love, your goodness and grace. You are faithful to your promises. Oh, I will give you praise in every season of my life. You are there to be my guide, forever faithful. You're my forever faithful God. The trials that I face are blessings in disguise, to make me see that you are by my side. The sacrifice you made can wash away my sins. So let me know your mercies never end. So I will lift up my voice every evening and dawn to proclaim you are faithful, God. I will sing of your love, your goodness and grace. You are faithful to your promises.
season of my life. You are destined to be my guide, forever faithful. You're my forever faithful God. I will sing of your love, of your goodness and grace. You are faithful to your promises, so I will give you praise in every season of my life. You are destined to be my God, forever faithful. You're my forever faithful God. Forever faithful. You're my forever faithful God. And yes, welcome back kapag laom sa ito ang Sundown Countdown. And ini nga kahaponon sa pagsugat nato sa adlaw nga ipapahulay. Ato ang hinumduman kanunay mga kapaglaom na diin sa atong kinabuhi sama sa mensahe sa awit nga sometimes ang mga pain, ang mga problems, ang mga kasinatian nga dili maayo kapag laom, sometimes blessing in disguise mga kapag laom. Tungod kay wala ta na sayod unsa ang mas nindot pa nga giandam sa Dios sa atong kinabuhi. Pero kinahanglan pa gyud nga ulayon usa ang tagsa nato ka mga personalidad mga kapaglaom. No? Sometimes man gud usahay mo dawat ta sa mga blessings nga dili ta andam kapaglaom, mahimo nga mo boost ang ato ang pride sa ato ang kaugalingon. Pero kung inandam na ta sa Dios sa mga blessing nga giandam niyang gihatag na sa Dios kanato ug naandam natong kasing-kasing, mahimo kapaglaom mga mas mulig-on pa ug mas motubo pa ang ato ang pagtuo, pagsalig ug labaw sa tanan paghigugma sa ato ang Dios. And yes mga kapaglaom, atong hinumduman kanunay nga ang Dios maayo kaayo kanato mga kapaglaom. Mo na siya nga sa tanan nga mga kagul-anan, tanan nga mga kasinatian nga ato ang naagian mugma nasinatian karon. Ato kanang itugyan sa Dios ug atong paubanon ang Dios sa atong kinabuhi sa matag karon ug unya mga kapaglaom. And yes, no, ato ang gi-greet di ay ang tanan natong mga kapaglaom mga nagapamati nini nga live sa kahaponon. Ato ang gi-greet og maayong hapon and advance happy Sabbath, no, sa ato ang mga kapaglaom. Ilabi na sa ato mga kapaglaom diya sa South Cebu and North Cebu, no. Once again, ato ang gi-greet og maayong hapon and advance happy Sabbath mga kapaglaom. Gikan diri ni Longgita Jeff Anuba, Longgita LG, matod pa niya diri. Good evening Brother Jet. Og sa tanan nga naminaw sa EWR Hope Radio Toledo. Yes, good evening usab kanimo kapaglaom and advance happy Sabbath kanato mga kapaglaom. And yes, atong hinumduman kanunay na ang Dios gyud maayo kaayo sa atong kinabuhi mga kapaglaom. Yes, and ato ang adlaw misalop na kapaglaom ug atong usahan sa pagsugat ang adlaw nga igpapahulay. Happy Sabbath mga kapaglaom, and hinaot ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan atong usahan sa pagsimba ng atong buhi nga Dios dining adlaw nga igpapahulay, sunset to sunset mga kapaglaom, sa pagdaig, pagsimba sa Dios, sa pagsintro sa atong kasing-kasing ug hunahuna
ngadto sa ato ang buhi nga Dios mga kapaglaom. And thank you so much mga kapaglaom sa tanan itong mga kapaglaom nga nakapamati sa mga mensahe gikan sa atong buhi nga Dios. Salamat kay mga kapaglaom sa makanunayon nga pagpamati sa ato ang radio and sa ato usab nga live streaming. Thank you so much mga kapaglaom nga diin kamo kanunay nagasuporta sa ato ang mga live viewers. Thank you so much kapaglaom and sa ato ang mga listeners, thank you so much and God bless mga kapaglaom. Happy Sabbath kanatong tanan. And yes, in behalf sa EWR Hope Radio Toledo, ato pasalamatan ato ang nagadumala sa Central Visayan Conference sa pagdumala sa ato ang presidente kapaglaong Pastor Charles Nogra, sa ato ang communication director kapaglaong Pastor Lillard Arangues, sa ato ang station manager kapaglaong Pastor Efren Ortiga, ug sa ato ang production manager kapaglaong Pastor Dwayne Claves. And sa tanan mga media missionary, thank you so much and God bless. And sa tanan usab nga mga kapaglaom nga makanunayon nga nagasuporta, thank you and God bless mga kapaglaom. Sa pagtapos mga kapaglaom atong tapuson pinagi sa pagampo, magampo ta mga kapaglaom. Ginoong Dios, nining kahaponon, nining kagabhion sa adlaw nga igpapahulay. Salamat kay Ginoo nga din ikaw nagahatag kusog kagahom kanamo nga makalahutay kami hangtod nini nga taknaa sa adlaw nga igpapahulay. Nga diin ikaw nagahatag gayod sa tanan nga mga panginahanglanon sa matag karon ug unya sa matag usa kanamo ilabi na sa mga kapaglaom. Salamat usab kay Ginoo sa imong pagpabilin nga faithful sa matag usa kanamo pagka mahingawaon sa matag usa kanamo labaw sa tanan sa imong gugma nga gibubo sa matag usa kanamo Ginoo. Nga diin among nasinatian gayod o nga kung aduna man kami mga kasinatian mga kasakitan sa kasing-kasing nga naagian sa among kinabuhi Ginoo, ikaw mag-aayo niini, ikaw magahikap sa matag usa kanamo, ikaw magahingpit sa pag-ayo niini sa mga samad sa among kasing-kasing Ginoo, nga diin masinati namo ang imong grasya, gugma ug kaluoy ug mapahat namo sa mga katawhan nga nagapalibot sa matag usa kanamo. Tugot usab Ginoo nga ikaw usab among ginahangyo nga ikaw magapakigkauban sa matag karon ug unya sa matag usa kanamo. Among gi-invite ikaw sa among kinabuhi nga ikaw gayod ang motambayayong sa amoa nga kinabuhi Ginoo sa matag karon ug unya. Pasaylo ang daghan namong mga sala, panlangini kami nining adlaw ipapahulay sa kalinaw, kalipay ug gugma sa pagsimba kanimo. Salamat sa pagtubag sa mga pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. And this is your kapaglaom Jet, magabilin og mensahe nga magaingon. Akon kita nahigugma sa atong buhi nga Dios atong pagatumanon ang iyaha nga kabubuton. Og samtang kabi magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mo balik. Happy Sabbath and God bless mga kapaglaom. Thank you for listening to Sundown Countdown, brought to you by DYAM 106.3 FM, Hope Radio. Nearer to thee, I want to be, I want to dig a little deeper in the storehouse of His love, I want to shine, with love divine, I want to dig a little deeper in the storehouse of His love, Now don't you want to dig a little deeper? Oh, don't you want to dig a little deeper in His love? And I want to dig a little deeper in the storehouse of His love, Well, I want to walk a little more like a Christian should. I want to talk a little more like I know I should. Dig a little deeper in the storehouse of His love, I want to
to love. I want to love like my Jesus loves. Like my Jesus loves. I wanna dig a little deeper in the storehouse of His love. Of His love. I want to be. I want to be